Hello for today's video. Mag-unboxing tayo ng C63 Realme. Yan. Naka-open na siya kasi parang tining lang niya bago nila pinadala dito. Yan. May cover pa siya. Oh. May cover na yan. Kaya pa ito? No. Yan. Cellphone. Maganda siya. Free online intake ko. Sa Tindrea, ada pustihan. May ano din siya. Oh. Yung may charger. Free na lah. Free maktub ni na. Mari syukti. Type-C yung... Free waraga teman. Type-C. Maliit siya na Type-C. Yan. Realme. Maganda siya. Yan yung likod, oh. Made in China. I-open natin. Android. Rusty. Hah? Eh, Ramen? Realme. Agente? Rusty. Saya di mana ada uangnya ya Allah? Dibilang nggak punya uang. Beruan kan? May cover siya. Ilagay natin yung cover. Pero Arabic yung nakalagay. Air English. Arabic ang nakalagay. See. Basta. Yan guys. Ah, Indonesia. 0062. 0062. Iharap dulu. Next. United States. Electro Mobile Network. Skip. Ada itu? Taulah. Yan, maganda siya. Samsung. Yan. Ang daming apps. Daming apps. Oh, Wow. ang kamera. Container. Bahul lah deh pak. Nomor mama anyar deh. Tali expired jadi nanti bisa. May selfie stick. Selfie. Oh, maganda yung kamera. Clear. Wow. Yan. Wah, hello. Clear na clear. Yan. So, yun. Thank you for watching. Don't forget to follow for more video. Yeah. Bye.